बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और अपने ब्रीडिंग सेटअप में हूँ मैं, और यहाँ पे तादाद परिंदों की बहुत ज़्यादा है मेरे पास। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसकी छांटी किस तरह करें, और ये छांटी के इंतज़ार में ही एक तो टाइम काफ़ी गुज़र गया, और दूसरा जो है ये पता नहीं चल रहा था कुछ अंदर पट्ठे पट्टियाँ जो इन्होंने खुद ही जोड़े बनाए हुए हैं अपने। और अब मैंने जो फ़ैसला किया है वो ये किया है कि इसका आसान तरीका हल जो मैंने ढूंढा है कि जो बाहर मेरे पास बरामदे में है वहाँ पे एक जो है वो पिंजरा खाली किया जाए। उसमें अब मैं यहाँ से बजाय के ज़्यादा कबूतर निकालूँ अंदर, इसमें मैंने अब सोचा है कि इसमें यहाँ पे 3 मेरे पेयर हैं बटेरे, जो बड़े पेयर हैं वो मैं लेके जाऊँगा बाहर। 2 अली वाले पेयर हैं वो लेके जाऊंगा, बल्कि बटेरे यहाँ पे 4 पेयर हो गए हुए हैं। एक पट्ठी पट्ठा नया भी, उसका भी जोड़ा बना है, वो यहाँ से शिफ्ट करूँगा। और साथ जो है वो अली वाला जो जोड़ा है बड़ा ब्रीडर, उसे यहाँ से दूसरे कमरे में लेके जाऊँगा। यहाँ पे कुछ टैडी के 4 पेयर हैं, वो टैडी भी यहाँ से लेके जाऊँगा। कोई 10 से 15 पेयर जो हैं वो इधर से मैं अभी फ़िलहाल जो है वो अलहदा कर लेता हूँ, जिन्हें उधर खुडे में रखूँगा। बाकी सारी फिर ऑटोमेटिक ही छांटी हो जाएगी, क्योंकि फिर पता चलेगा जो बाद में बचेंगे उनमें से बटेरे मैं हो सकता है रख लूँ, और दूसरे जो ज़्यादा हैं बटेरे भी अंदर से दे देंगे दोस्तों को। लेकिन ये है कि अली वाले बटेरे और टैडी यहाँ से निकालेंगे पेयर। एक यहाँ पे मेरा वो बांका जोड़ा है वो यहाँ से निकालेंगे। और ये बजाय के ज़्यादा यहाँ से लेके जाने के, थोड़े जो हैं उनकी जो बड़े जोड़े हैं उनके भी यहाँ से जगह जो है वो बदल लेते हैं। और ये आसान हल मुझे नज़र आया। इस तरह तो अकेला अकेला परिंदा जो है ये मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि इनको निकाला जाए अंदर से, समझ नहीं आ रही थी। अब आपको 2-4 परिंदे भी दिखाते हैं। एक मेरा बड़ा अहम जोड़ा है, ये परिंदा मेरे हाथ में आया, ये मेरा रामपुरी परिंदा है। ये देखें जी, इसके साथ साथ शौक भी करवाते हैं कैसे इसके ये पल्ले हैं। ये दूसरा भी पर दिखाते हैं, ये देखें ज़बरदस्त इसके पल्ले हैं। इसको काफ़ी अरसा हो गया है ये, बल्कि इसी कमरे से ये बाहर नहीं निकला। अब इसे छत पे भी छोड़ेंगे। ये रामपुरी है मेरा, और ये बड़े नायाब रामपुरी हैं, इस तरह के रामपुरी नहीं है वो जो अब दोस्तों पे या दोस्तों के पास हैं, या जो वो नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे, वो कलपोटी हैं, काली कलांच वाले रामपुरी उन्हें कहा जाता है, वो नज़र आते हैं। ये जो है इस तरह के काम में ये जोड़ा एक बार शिफ्ट करूँगा। अब यहाँ पे कबूतर पकड़े नहीं जा रहे कि ताकि मैं आपको साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि आपको शौक़ भी करवाया जाए इन परिंदों का जो लेके जाना है। ये जी, ये एक बांका पट्ठा भी पकड़ा गया, ये भी मेरे घर का ही है जी बांका। ये दिखाएं जी, इसका भी दिखाएं, ये बहुत बड़े पल्ले का, ये भी जिस तरह वो रामपुरी था वैसे ही ये भी, ये मेरा बांका पट्ठा है जी। ये भी 4-5 उंगली हड्डी है इसकी, 4 उंगली से ज़्यादा, बहुत बड़ी हड्डी का ये इसकी भी आँख दिखाएं जी। ये बांका है, ये भी मेरा प्यार वाला है पट्ठा है। इसको भी मैं अब यहाँ से छांटी करूँगा। अब फौरी तौर पे आज जो है इसके बांके के नीचे कोई, इसके खाने में कोई अंडा बच्चा नहीं है, इसे निकालूंगा मैं। इन्हें इस पिंजरे में छोड़ देते हैं। जो परिंदे नज़र आ रहे हैं, एक ये रामपुरी है, इसका भी आपको भी शौक़ करवाया है, ये भी जाएगा जी इस पिंजरे में। नहीं पकड़े जा रहे जी। और ये बटेरा है जी,
اس کا بھی شوق بھی کریں ساتھ ساتھ. یہ بٹیرا ہے جی میرے گھر کا. یہ بابے نور والے بٹیرے اور جو شیدے والے بٹیرے ہیں ان کا یہ کراس کیا ہوا ہے میں نے. یہ ان پہ میں بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں پہلے بھی. یہ دیکھیں جی بابا نور الدین بدھو نام تھا استاد. ان کے گھر کی مادی تھی اور استاد ننا جاپان والا ہے ان سے نر لیا تھا. وہ نر تھا شیدے والے بٹیروں میں سے. وہ یہ ان دونوں کا جوڑا لگا کے یہ میں نے جو تیار کی ہے. یہ بھی دیکھیں یہ بھی بڑی ہڈیوں کے ہیں. اس کی بھی 4 انگلی سے زیادہ ہڈی ہے. جوڑ تقریباً بند ہے. ایک یہ بٹیرا ہے اس کو بھی ادھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ جی 5 تو ہو گئے نا جوڑے. اب یہ نر ہاتھ میں آئی جا رہے ہیں. ان کی جو کبوتریاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پکڑی جائیں گے. یہ ایک ٹیڈی بھی پرندہ ہے جی. یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بھی بڑا پیارا ٹیڈی نر ہے. یہ دیکھیں جی ٹیڈیوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پہ منہ کھول لیتے ہیں اپنا کیونکہ ان کو پکڑا بھی نہیں کبھی. یہ وہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا جی یہ میروں والے ٹیڈی ہیں یا سیٹھ والے ہیں. مجھے اب ذہن سے نکل گیا. یہ 7-8 ماہ پہلے میں نے لاہور سے پرندہ لیا تھا. یہ نر ہے. یہ رکانی آنکھیں اس کی اب کمرے میں کلیئر نظر نہیں آ رہی. ہڈی اس کی زبردست ہے. کھڑی ہڈی ہے. جوڑ بند ہے. 4 انگلی ہڈی ہے اس کی. یہ اس کا پلہ بھی دیکھیں. اس کو بھی 1 سال سے دھوپ نہیں ملی ہے. ایک یہ والا باہر لے کے جاتے ہیں ذرا. یہاں پہ کمرے میں مسئلہ آتا ہے کہ اب یہ جو نر پکڑ لیے ہیں نا ان کے جو ہے اب یاد رہے گا کہ یہ پکڑے ہیں 4-5 نر. ان کی جو فیمیل ہیں انہیں بھی پکڑیں گے اور اس طرح آسانی ہو جاتی ہے انہیں دوسری جگہ شفٹ کرنے میں. یہ بٹیرے جوڑے نے بچہ نکالا ہوا ہے ادھر. یہ ہے جی یہ بڑا بٹیرا ہے جی پرندہ میرا. یہ میرے جو مین بریڈر ہیں جس جوڑے سے میرے بچے چلے تھے وہ بٹیرے چلے تھے. یہ میرے پاس 5-6 بہن بھائی تھے. اب میرے پاس ہیں اس کے رہ گئے 4 بھائی اور 2-3 بہنیں. یہ بٹیرے ہیں جی میرے جو اپنے گھر کے ہیں. یہ دیکھیں ان کی بڑی آنکھیں ہیں. بڑے سارے ہیں ان کے. موٹی چونچیں ہیں اور جسم بھی یہ ہے کہ ہاتھ میں یہ پورے نہیں آتے. اس کی بھی ہڈی 4-5 انگلی سے زیادہ ہے. 4 انگلی سے زیادہ ہے جی. 5 تقریباً کہی جا سکتی ہے. یہ جوڑ اس کا کھلا نہیں کہا جا سکتا اور بند بھی نہیں ہے جوڑ. یہ اس کا پلہ دیکھیں. یہ میرا بڑا بٹیرا جوڑا ہے جی. ایک یہ بھی لے کے جاؤں گا لیکن اس کا جو ہے یہ خانہ ہے اس طرف خانہ ہے. اس نے ایک بچہ بھی نکالا ہوگا. یہ دکھائیں جی. یہ اس کا خانہ ہے. وہ بچہ بھی دکھائیں. یہ اس کو بعد میں لے کے جائیں گے. یہ لیکن یہ ہے کہ اب اس کو یاد کر لیا میں نے. نشانی لگ گئی ہے کہ یہ بڑا بٹیرا بھی لے کے جانا ہے. اب ایک علی والا پرندہ نہیں پکڑا جا رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی پرندہ کوئی ہاتھ آئے. تو اب یہ حل نکلا ہے کہ ایک پرندے کو پکڑنے کی بجائے نا میں نے سوچا ہے کہ بڑے جوڑے جو ہیں انہیں فوری طور پہ شفٹ کر دیا جائے. نہیں پکڑے جا رہے جی. یہ نہیں جی جو پرندے میں شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں پکڑے جا رہے. علی والا یہاں پہ 2 پیئر ہیں. وہ ویسے چلیں اب ذہن نشین ہے. ابھی فی الحال یہ جو علیحدہ کیے ہیں 5 جوڑے ان کے ہم آج ان کے جو
اس خانے میں نے ادھر چھوڑے ہیں 5 ان کی فیمیل جو ہے کبوتریاں نکال کے، تو وہ میں اس میں علیحدہ کر دی ہیں. ایک اس میں بانکا ہے، ایک ٹیڈی ہے، ایک رامپوری ہے، 2 بٹیرے ہیں اس میں، ایک بٹیرا ہے. ہاں جی، یہ جو ہے یہ میں آج جو پکڑے گئے ہیں ان کی اب کبوتریاں پکڑنے والی رہ گئی ہیں. یہ شفٹ کر کے تو کل پھر جب دانہ ڈالنے آؤں گا 4-5 پیئر اور جو ہیں وہ دوسری جگہ پہ شفٹ کر لیں گے. پھر باقی جو بچ جائیں گے پٹھیاں پٹھے، ان میں سے اگر کوئی رکھنا ہوا ٹھیک ہے، نہیں تو انہیں کم کیا جائے گا، لوڈ بہت زیادہ ہو گیا. تو کل دوبارہ جب چھانٹی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ آپ کو کبوتروں کا شوق بھی کروائیں گے، تو ساتھ جو میں اپنا کام بھی کر لوں گا، ایک ویڈیو بھی بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا، دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ.